मा खारनाव दतमानि मानसिफ्रा बिजेपि जानो हायो बबे खारनाव बबे बिखाजों दतमानि ब्लकनि सिङाव थानाय जोंनि आंनि पार्टिनि मानसिफ्रा बिजेपिआव बोरै जयेन जानो हायो बिजेपिआ सोर बबेनिफ्राय सालायनायो सोर सालायो माबोरै सालायो बेजों जोंहा मा जागोन मा बेरगोन मा लाब जागोन मा लस जागोन गोसोखांनायसाय बड'फाया मानो आन्दलन खालामामोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फाया मानो आन्दलन खालामामोन खालामनायनि गुदियाव सोर दं सोरनि गादबनाय सोरनि नासयनाय सोरनि सोबख'नाय सोरनि अयथासारनि थाखाय बारग'नो थाखाय बड'फाया मानो आलादानि रायजोनि आन्दलन खालामजेनामोन गोसोखांनायसाय सोरमोन बबे खारनाव दतमानि बर'फ्रा बिजेपि जानो हायो होननानै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा रबिराम सारा बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ बिथा खालामनानैनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जिबायदि बाथ्रा बुंबाय दिनै 28टा देरहाखांनायनि उनाव दिनै बिपिएफ सरकारा हेमेन्टनि आथिं हमहैबाय बा हेमेन्टखौ लाफानानै मानो सरकार दाखो बेयो मोनसे गिदिर सोंलु आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जिबायदि प्रमद बर'खौ लानानै ब्लेकमेलिं खालामबाय भटार्सफोरखौ ब्लेकमेलिं खालामबाय आदार्सफोरखौ ब्लेकमेलिं खालामबाय जोंनि बर' भटार्सफोरखौ ब्लेकमेलिं खालामबाय दा बेयो दिनै पिक्सारा क्लियार जाफैबाय नङा होमबा माबादि ब्लेकमेलिं खालामदों जे प्रमद बर'आ बिटिआरखौ फाननानै जाबाय बिजेपिनो फानबाय दिल्लीयाव फानबाय दिसपुराव फानबाय आरो बेसेबां फाननानै जाबावनो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो सम्पथिखौनो फाननानै हरजोब्बाय आरो दिनै पर्बजराव हा हगारनायनि सायाव बुंबाय बाथ्रा बुंबाय प्रमद बर'आ हा फानबाय माबा फानबाय बिफानि सम्पथि माफा सम्पथि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय आरोना प्रमद बर'आ बिटिसिखौ फानबाय दे जोंबो बिटिआरखौ फानबाय जोंबो गनायबाय दे नोंसिनि बाथ्रायाव जोंबो गनायबाय प्रमद बर'आ बिटिसिखौ फाननानै बिटिआरखौ फाननानै जाबाय प्रमद बर'आ बिटिआरसो बायदोंमोन नालाय दा बेखौ फानफिनबाय आरोना दा दिनै हाग्रामा सारा बा बिपिएफआ मानो बिटिसिखौ फानबावनो नागिरखो प्रमद बर'थ' फाननानै जालांखाबाय बिटिआरखौ दिनै मानो बिटिसिखौ फाननो गोनां जाबावखो दिल्लीयाव दिसपुराव मानो फाननो गोनां जाबावखो बेसो गिदिर सोंलु आरोना बारा बुंद्रायबा दुखु मोनगोन दा नोंथांमोननि बुंनायावनो जोंबो बाथ्राखौ बुंफिननांगौ जानानै फैयो आरोना दा बर'जों बर' मानो माबानांगौ जोंनि थांखिया मोनसेल' बड'लेण्ड सोरजिनाय आलादा बड'लेण्ड दानाय दा जोङो बेखौनो बिथा खालामनानै खामानिखौ मावलांनांगौ होननानै आङो सानो आरोना दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ माखासेखौ नायलांबानो जाबाय मानि थाखाय दिनै इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ एमएलए इलेक्सनाव नोंथांमोननि थगायनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोनजानो थांगासिनो दं मिथिबाय रायजो राजाया बुजिबाय खुलुमबाय बे लामाया लन्दननि नङा बे लामाया जाबाय बिटिसिनिनो नै दख'ना गाननायखौ ओंखारदों नोंथांमोना बे लामाजों थाङो पर्बतजरा बे लामाजों दा बायदियावबो थाङो दा बायदि 5G जुगाव आसरित जोंनि बिटिसिआव मा दं मा गैया नायबाय थाबानो जाबाय नै बे दालांजों हान्थिनांगौ जायो नै आरो बे दालाङा दैज्लां बोथोराव थाया आसरित आङो गाबनो ओंखारदों लोगोफोर তো গতিকে নাঙলৰ কোনো চিহ্ন নাথাকে এথেন চবৰ ঘৰে ঘৰে ট্ৰেক্টৰ আছে যিহঁতে খেতি চাষ কৰে ট্ৰেক্টৰেদি হাল মাৰে তো গতিকে চবেই আমি ট্ৰেক্টৰৰ চিহ্নত বোতাম টিপি ভোট দি আমি আমাৰ ফৈলাজী বৰগোহাঞিক বিপুল ভোটত জয়দান কৰিম যে এইবাৰ যি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ মানাহ বিধানসভা সমষ্টিত আপুনি কাক ভাবিছে জয় হ'ব বুলি আৰু আপুনি কাক সমৰ্থন জনাব আমি যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত চবে মাইনৰিটি ৰাইজৰ লগত একেলগে আমি বিপিএফক এক বৃহৎ ভোটেৰে তেখেতক জিতাই আনিছিলোঁ তেখেতে 28টা সিট পাৱাৰ পাছতো তেখেতে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স হৈ কিনে আমাক মাইনৰিটি সমাজক ধোকা দিছে তেখেতে মিছলীয়া হয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এটা মিছলীয়া মানুহ হয় আমি এইবাৰ এটাই কথা আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক লাগে আমি এইবাৰ ইউপিপিএলক ভোট দিম আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমি 8টা 10টা এমএলএ জিকাই কিনে আমি এক বৃহৎ জয় আমি লাভ কৰিম আমাৰ 41 নম্বৰ মানাহ সমষ্টিত আমি
UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থী ফৈলাজে বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক আমি বৃহৎ সমৰ্থন দিম। আমাৰ মাইনৰিটি সমাজৰ পৰা বৃহৎ সমৰ্থন দিব, আমাৰ বঙালী সমাজৰ পৰা বহুত বৃহৎ এটা সমৰ্থন দিব, লগতে আমাৰ বড়ো সমাজৰ পৰা 60%ৰ পৰা 80% লগিন মানুহে আমাৰ জনচৰাং ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটেৰে জয়যুক্ত কৰিব। তেখেতে দিছপুৰত যায় আমাৰ যি মানাছত সমষ্টিত যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবান উত্থাপন কৰি তেখেতে আমাৰ ৰাইজক সহায় কৰিব। এইবুলি আপোনালোকে মানাছ বিধানসভা সমষ্টিৰ ফৈলা ডাঙৰীয়া তেখেতক আপোনালোকৰ বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কিমান শতাংশ ভোট দিব বুলি আপুনি ভাবিছে? অবভিয়াছলি চাওক, আমি বেংগলী সমাজৰ মানুহৰ ভিতৰত যিটো আলোচনা কৰি গম পাইছোঁ আজিক লগিন, আমাৰ বেংগলী সমাজে এই আপোনাৰ কি নাম আছিল থানেশ্বৰ বসুমতাৰী BPFৰ তেখেতক অবভিয়াছলি ভোট প্ৰদান নকৰে। আৰু ৰাইজৰ দলৰ কথা এতে নাহে, ৰাইজৰ দলৰ লগত এটাই কথা, ৰাইজ নাই। আৰু BPFৰ লগত তেখেতৰ যে নাঙল বৰ্তমানৰ দিনত আজি কায়ো নাঙল দি হাল নামাৰে, তো গতিকে নাঙলৰ কোনো চিহ্ন নাথাকে। এথেন চবৰ ঘৰে ঘৰে ট্ৰেক্টৰ আছে, যিহঁতে খেতি চাষ কৰে ট্ৰেক্টৰেদি হাল মাৰে। তো গতিকে চবেই আমি ট্ৰেক্টৰৰ চিহ্নত বটাম টিপি ভোট দি আমি আমাৰ ফৈলাজে বৰগোহাঁইক বিপুল ভোটত জয়দান কৰিম।